beautiful day to feel beautiful. Welcome back. Aduh, to Magna Talks Beauty with me, Sailor Money. Hi Sailor Money. Hi How are you? I'm good. Hi, Lo I'm siapa? Shahnaz. Gak kenalin diri? I'm Shahnaz. Hi Hi, everyone. hi, Semua udah pada Shahnaz. kenal dong pasti. Oh iya, terkenal presenter TV guys. Oh iya dong. Gitu. Dan di sini kita ada tamu spesial yaitu Ada Princess Megan Ondo. How are you? Hello. Hi. I'm Good. good. She's doing good. She's doing good. Doing good. Kita manggil kamu Oces aja ya. Oces aja manggilnya. Okay, that's Just cute. I like that nickname. You like But it? yeah. Has it ever You can call me yours too. digombalin baru pembukaan? Ya Allah. Sejujurnya gue gak denger tadi apaan. You can call me yours too. Oh wow. Girl, I'm taken. Oh my god. Anyways, kita dari ini di sini kedatangan Oces karena kita mau main insecurities basically. So Tough topic. yeah, I Tough mean, out of topic. all the people here, I think we all have insecurities. We do. And I don't have any. Oh yeah, except for Ines karena she's perfect. Dia pitch perfect. Waduh, ya. susah sih karena kebanyakan pilihnya satu bingung ya. Oh iya bener. Mending kayak aduh kebanyakan gak usah ada. Nggak usah ada. ya. Kayaknya gak ada. Tapi insecurity itu kan bentuknya banyak sekali ya. Betul. Nggak cuma Betul. dari kayak fisik lo atau kayak kemampuan lo atau Bener. mungkin dalam pekerjaan gitu-gitu. Achievement. Yeah. Out of all the insecurities that we all have, what's your biggest or like what insecurity do you want to share right now? Because I know mine recently changed. Mine has always been the same dari dulu, dari Yeah? kayak dari kecil. Because I was bullied kan. Jadi I was bullied because of how I look. Because I wasn't really the it girl juga kan back then when I was in elementary and everything. So Tapi kamu sekarang it girl ya? hopefully she evolved. Terus kayak jadinya the way I perceive myself, kayak how I look and how I dress, my body. Also gara-gara kemarin ikut Miss Indonesia, ternyata it changes my way of seeing myself juga. Kayak I have to look, like like I always want to look fit gitu. Because for back then my mind itu kan keisi dengan kayak if you want to look pretty you have to fit in this size gitu. Nah, jadi it's still something yang I'm going through juga gitu. So yeah, So it's more of my your look. physical appearance. physical appearance. Kalau Mbak Ines gimana? Mbak Ines yang perfect ini? Oh, saya yang perfect ini. Kalau saya yang perfect ini sih kadang-kadang insecure juga ya. Oh, Kita gitu. semua manusia gimana sih? Nobody's perfect, but Ines is perfect gitu. Kayaknya gue justru orang yang sangat jauh deh dari pemikiran seperti itu. Kayaknya kalau gue insecuritiesnya a mix of everything ya. Sama Bun. Kayaknya physical appearance of bit of course. everything. Sekarang aja ya mohon maaf nih saya insecure banget karena lihat dong rambut mereka berdua luar biasa cantik, luar biasa Terima kasih. mengembang Thank you. dan sangat sehat terawat gitu ya bunda-bunda. Terima kasih. Dan lihatlah saya di sini yang seperti kucing meong. Kucing meong enggak sih? Enggak sih, lo enggak kucing meong Kones. Ya, physical appearance salah satunya rambut gua, kulit gua gitu. Tapi yang paling berat buat gua kadang-kadang itu adalah achievements. Itu juga berat buat gua kayak misalnya ngeliat orang lain sudah melakukan banyak hal. Itu tuh dulu tuh itu penting banget buat gua gitu. Tapi lately ya semakin lo semakin lo dewasa. Emang aku baru 7 tahun. Semakin lo dewasa semakin bertambah umurnya, kayaknya lo bukan masalahnya makin kecil tapi elonya yang makin berkembang. Jadi lo tahu gimana caranya dealing with your insecurities. Kayak oke. Triggernya mungkin lo jauh-jauhin gitu ya. Terus coba untuk nenangin diri lo sendiri gitu. Karena achievements menurut gue yang paling sulit sih buat gue. Bukan kekayaan ya. Tapi achievements kayak dia ngapain, ini ngapain gitu. Kalau lo gimana? Sama. Gematski, Wati. Gue banyak banget di achievement gue, tapi sekarang lagi insecure about my strength.
Jadi strength, yeah, like physical strength. Oh ya? Like I want to be able to carry stuff. I want carry Sebel. stuff. Kenapa lo habis nonton? Gue bisa nonton Hulk, nggak deng. I was gonna say Wonder Woman sih, tapi kalau Hulk works Jadi, for you. Kemarin gue belanja sama adik gue, like running errands as usual. Terus ada bawaan yang kayak berat gitu. Terus gue kayak gue sebagai kakak gue bawain lah gitu. Sini mana deh yang berat tuh bawain. Terus gue masih kayak sakit banget. Adik gue kayak mau aku aja nggak bawain. Iya deh boleh. Terus gue kayak kok gue lemah banget ya. Terus kayak gue jadi mikir, ntar kalau misalnya gue harus kayak gendong nyokap gue gimana, atau kayak kalau misalnya siapa yang sakit yang harus kayak bawa barang gimana gitu sih. Gue lebih kayak I have to build that strength, dan gue yang insecure kayak adik gue yang sekurus itu aja bisa kuat, gue kagak gitu. Kayak aduh. Yeah. So that's currently my ongoing insecurity, tapi itu jadi bikin gue olahraga. Lol, kemarin gue mencoba push up yang formnya tidak perfect. Yang formnya selalu masih kayak lebar gini. Berapa kali? Suksesnya ya, berapa? Oke. That's a start. Yeah, I know. Tapi kayak ya at least I'm like building it. Tapi masih kayak cuma 2 gemat. Oh my god gitu. And also achievement, karena again gue lagi ngeliat banyak sekali post orang ya, apalagi atau lagi catch up sama teman-teman gue, dia bilang ini gue lagi mau dekor rumah. Gue kayak lu udah punya rumah. Ya achievement iya banget sih. Iya kan. Betul. Apalagi dengan sosmed ya, kayaknya mungkin tuh achievements kayak lo bisa lihat si ini udah kesini, udah bertemu ini, udah melakukan hal ini, ya kan. Also kayak from my side, kalau kayak ngeliat yang lebih muda gitu udah bisa achieve something tuh, sometimes I get kayak what? Iya kan, kayak where have I been all my life gitu kan. Tapi menurut kalian insecurities itu datang dari mana sih? Wow. Terus insecurities need to know. Gimana ya? I think kalau for me, it was built juga in a way kayak dari people around me atau my social life dulu, karena kan memang dulu I was such a giddy up girl yang kayak semangat gitu kan. Terus ya I got bullied karena itu, jadi menimbun banyak kayak insecurities yang sampai sekarang pun karena apa ya, kayak kebayang aku dulu jadi anak kuliah yang cuma mikirin kuliah doang, jadi public figure yang harus everything is public consumption. Jadi I have to always hear what people have, kayak ekspektasi orang ke aku tuh selalu aku denger kan. Dan itu tuh jadi nge-build up sampai sekarang yang aku punya ya satu trauma maybe, terus kayak I'm still fighting my eating disorder juga, terus juga jadi insecuritiesnya itu. So I think from my surroundings juga it was really effective juga gitu, very affecting. Damn, remember your surroundings. Yeah. How about you, Gematski? I agree that social circles, apalagi tadi kan gue mention kayak social media, dan kayak even teman-teman sendiri tuh bisa bikin lo insecure gitu. Apa itu kayak adik gue ngebawain kayak kantong belanjaan gitu loh, kayak dan kayak triggernya macam-macam. Kayak kalau bisa dipikirin, gue juga ngerasa kayak ya sebenarnya triggernya it's either from myself yang lebih kayak ya emang gue belum merasa gue menemui bener gak sih katanya menemukan menemui orang, meeting my own expectations. Bertemu meraih meraih KBBI, halo KBBI. Sorry, mencapai. Gue sendiri yang merasa belum mencapai ekspektasi untuk diri gue sendiri, itu bikin gue insecure juga. Tapi again ya perbandingan dengan orang lain itu ngaruh. Tapi you set your own goals kan, lo sendiri sebenarnya kan yang bikin semua achievements itu ada di kepala lo yang penting itu. Benar. Nah, itu sih. Kalau gue sih gue ngerasa sebenarnya insecurities itu datangnya sebenarnya bukan hanya dari luar ya, tapi ya dari diri gue sendiri mungkin ya, karena gue yang masih mikir kemana-mana, terus ekspektasi gue tentang hidup terlalu banyak gitu loh. Jadi kadang gue kayak sekarang tuh gue lebih makin, karena saya paling tua di antara mereka semua ya. Tapi saya pasti lebih muda dari yang nonton di sana. Saya pasti masih lebih muda dari Anda semua. Saya merasa aku tuh merasa ya. Ya makin gue sampai lupa gue ngomong apa.
Nggak, kok gue merasanya jadi makin tua tuh gini, ekspektasi gue akan hidup tuh gue kecilin. Karena apa? Gue mencoba untuk membuat hidup gue lebih simple, membuat lebih melihat ke dalam, tidak melihat keluar gitu. Dan gue merasa jadi in control of my insecurities at the end gitu, kayak oh ya udahlah dia cantik banget nih, tapi aku juga cantik kata suami aku gitu. Ya udahlah gitu loh, kayak gue bikin hidup gue lebih simple, lebih kecil cakupannya, tapi I'm happier now. Gue mikirnya sih gitu. Oh, that's so cute. That's good. Yeah, that's a good tip untuk semua orang yang lagi tepuk tangan gak tuh? Tangan dong, tepuk tangan dong. Aku juga deh. Kita harus self love juga. Kayaknya self love itu ya, self awareness-nya juga. Ya, benar. So, do you think it's normal to have insecurities? Yeah, you're the youngest. Lo pasti harus sangat normal paham mengenai hal ini. Sangat normal, dan apa ya, semua orang melewati pasti punya insecurities. Jadi it's not something yang kayak aduh gue gitu. Enggak, jangan kayak. Justru malah kadang dari insecurities itu we can find so many good seeds yang harus kita lebih olah untuk menjadi lebih better gitu sis. That's what I learned. Tapi ada nggak ya orang yang nggak punya sama sekali? I don't think so. I feel like even Donald Trump itu dia punya banyak cuy. Makanya dia orange. Itu kan berarti menutupi insecurity dia botak gitu. Kalau kenangnya kayak gitu. Iya sih. I'm pretty sure. Oh, how about Kim Jong Un? I mean, he lost weight. Penting. Kim Jong Un lost weight. He gotta share those tips, you know, like how to stay healthy. Be a dictator, stay fit. You know, like that's his personal branding sih menurut gue. Tapi kalian setuju gak sih kalau gue tuh merasa insecurities malah justru bikin gue kadang-kadang tuh lebih aware of myself, kayak nggak biar gue nggak terlalu sombong kali ya gitu, kayak gue lebih sering mencermati diri gue, jadi lebih kritis juga tentang diri gue. Iya nggak sih? I don't think there's a thin line di antara self-aware sama self-conscious. Iya benar. Karena kebanyakan orang kalau misalnya insecure mereka jadi lebih self-conscious. Self-conscious lebih yang kayak hyper aware of themselves. Jadi ngelihat kayak negatif-negatifnya itu juga jadi kayak di zoom in banget. Iya benar. Tapi kalau self-aware lebih kayak oke, gue mengenali kekurangan dan kelebihan gue. What can I do about it? Lebih kayak gitu kan, lebih positif lah lightnya. But I do think kayak gue merasa lemah, gue jadi kayak melakukan something about it. Itu gue ngerasa that's just in my insecurity being self-aware juga. Gitu. Tapi ada lagi yang kayak orang malah memproyeksikan insecuritiesnya ke orang lain. Which and that's bad, really. Itu kayak apa tuh? That's really bad. Kayak misalnya a simple form of bullying juga bisa. That's true. Simple form of bullying could indicates kayak ternyata this people is insecure about what you can do and mereka nggak bisa gitu. So I learned that selama hidup ini, kayak imagine being bullied, tiba-tiba kayak sekarang kayak you didn't like the way I was able to speak up about my things and everything. Jadi kayak so you're projecting your insecurities to other people to make yourself feel better gitu. Dan itu it's a sad thing to see juga karena kayak a lot of teenagers out there ngalamin bullying dan ternyata it could have just been other people projecting their insecurities to them gitu, without them realizing gitu. Dan kayaknya kalau kayak gitu hal itu sering terjadi sama orang tua ke anak ya. Di pengalaman lo kayak gimana, Nes? Apa? Di pengalaman lo kayak gimana, Nes? I don't know, cause like I feel like kalau misalnya projection insecurities of my parents, gue lebih kayak itu mereka aja lah lagi kenapa-napa. Gue nggak pernah, gue jarang banget kayak take it to heart gitu sih. I don't know about. Kalau gue sih kayak juga merasa nyokap gue tuh sering banget bilang kamu tuh berbeda, kamu tuh beda banget gitu, kamu tuh nggak bisa nggak bisa digituin gitu, kayak dia itu punya ekspektasi perempuan itu harus di rumah masak gitu. Jadi ketika gue kerja dia mengkritisi karena gue meninggalkan anak gue dan dia sempet kayak bikin gue ngerasa bersalah karena anak gue nangis gitu. Dan gue merasa kayak ya mungkin karena hidupnya dia gitu. Jadi dia merasa mungkin perlu
perlu ya itu projecting Iya. her own trauma ke gue. Jadi gue kayak ngerasa gue tuh takut banget gue melakukan hal itu juga ke anak gue sebenarnya. Jadi gue mencoba untuk lebih aware juga sih untuk tidak melakukan, tidak projecting my trauma ke dia. Karena kan ya dia yang paling sering ketemu kita gitu loh. Orang tua sama anak kan complicated banget ya karena sering banget ketemu. Ya itu sih. Aduh, sabarnas. Elus dada dulu. Ya, elus dada. It's okay. Kita kalau misalnya dapat proyeksi insecurity dari orang tua kita, sepertinya memang harus kita yang lebih dewasa. Betul. Iya sih. Betul. Karena apa yang kita punya sekarang tuh dari mereka cuy. Benar. Oh iya, luar biasa. Kayak it's okay mom, like I gotta, like you didn't live the life that I live now, but it's okay. It's okay, Jay. Let's go surfing. Dan itu paling sulit kalau sebenarnya lo membuat choices yang mereka tidak buat dulu ya. Itu different choices gitu. You'll get judged banget sih. Tapi ya. Tapi then again bakalan disupport, tapi it does take time for you to mereka juga memproses kan. Oh yeah, that's so true. But how about you, Oces? How do you deal with your insecurities? How I do with my insecurities is I do affirmations. I do self-love affirmations. Jadi kayak baru bangun tidur gitu kan, terus minum air, ngaca, terus kayak you're cute, you're poppin'. Tapi berarti dari dulu tuh si ratunya Snow White tuh melakukan affirmations ya? Mirror on the wall, who's the fairest of them all. Terus bukan dia marah dong. Kayak lo kan cermin gue ya. Kenapa lo malah menampilkan orang lain? Lo bukan TV ya, lo bukan smart TV gitu. Karena belum ada smart TV. Iya, kayak validation dari si mirrornya itu kan. Jadi ya self affirmation. Terus I listen to subliminal messages gitu yang kayak so ada di YouTube. You just search kayak goddess subliminal messages. It's like songs and audios that makes you feel like a baby. So like biasanya sebelum kerja kayak tampil kemana, I would listen to subliminals to feel it gitu, to feel okay with it. Berarti ini some sort of hypnotherapy kayak juga. gitu. That's interesting. Tapi and the song that they give itu juga ada beberapa song yang lagi in sekarang kan, so it's like it's a way to move juga. Dan yang paling penting to deal with insecurities ya banyak-banyak bersyukur. Even despite every insecurities bikin kita trauma and everything, but you gotta pull through it. It's life, slowly but sure you can do this. Gitu. That's a good motivation. I'd like to think kalau misalnya lo gue lagi insecure-nya kalau misalnya terhadap orang lain gitu ya. Gue inget salah satu kata-kata yang paling terkenal di dunia tentang insecurity adalah comparison is the thief of joy. Ngapain lo mikirin sedih-sedih gara-gara ngeliat hidup orang lain lebih bagus daripada lo, sementara hidup lo juga sebenarnya ada yang lebih bagus juga kok gitu. Baik-baik saja kita semuanya. The joy is already in you, bruv. Like don't go next door looking for like another joy. You know what I'm saying? That's true. How do you deal with your insecurities? I drink. I eat. I drink. I sleep. Gua ya itu tadi kalau gua keeping my life simple. Gini loh, of course kita akan lihat di luar sana, kita ngelihat sosmed gitu ya. Oh my god, temen gue ada di Paris. Oh my god, temen gue lagi di New York lagi wawancara seniman luar biasa misalnya gitu ya. But then itu kan maksudnya itu pasti bikin lo kayak anjir gue udah nyampe mana ya, gue masih di sini aja main di Jakarta, Tangerang Selatan bahkan. Babes, let's go. But still kembali lagi karena aim gue adalah living a simple life, kembali ke roots kita aja kalau gue sih mikirnya. Dan what I have now itu adalah sesuatu yang udah gue impikan dari dulu. I've been praying for this my entire life gitu, untuk punya kehidupan seperti ini. Jadi kayak kadang ya mungkin yang bikin lo ribet adalah ketika lo kebawa nih suasana gitu, dan lo nggak kembali ke diri lo sendiri gitu. Jadi ya kalau menurut gue sih apalagi misalnya sosmed gitu ya, kalau misalnya emang ada yang bikin lo ngerasa insecure terus,
unfollow aja, Bo. Yes, Yeah. It's that your page, button. man. It's your True. account. That Unfollow button aja. is always available, you know. Always. Iya, ya kan. Kalau misalnya bikin ada yang wah luar biasa cantiknya dan lo Thank you. setiap kali merasa aduh gitu. Ya udah follow aja ya kan. Iya, Itu berarti benar. triggernya buat lo Yes. ya udah gitu. Jadi ya menurut gue sih cari tahu diri kita dulu Iya. aja Wih, sendiri. bener Wih, itu dah penting tuh. intinya deh tadi Intinya kata Oces itu, juga intinya. kan self love. Self love. Self Love love. yourself. Yeah. Love you me. Hah? Anyway, insecurity. Intinya insecurities akan selalu ada. Bener. Tuh. Tapi lo yang harus lebih apa ya? Lo yang lebih decide. bisa handle. Yes. Semakin lama semakin bisa lah ya handle. Yes, bener. You can do this. You got this. You got this. With self aware comes self acceptance, comes self love. Nanti self service. Mandiri. Mandiri. Gak apa-apa itu. Gak apa-apa. Baik-baik aja. Ya, Boleh. Boleh. Anyway, self thank you Oces. Mohon maaf ya atas kelakuan teman saya di sini. Saya on behalf of Gemat, Oh, saya ya. minta maaf. On behalf of Ines, aku juga minta maaf. Thank you though. This is fun. Yeah, well, we're glad you had fun today di Magna Talks Beauty. Yeah, Thank you I so do have fun. much. Thank you. Thank you for having me. Thank you for coming. Dan buat yang nonton, it's okay to have insecurities. Yes. It is. Learn It's to deal with it. normal. Yeah. Kick its Kalau- ass. Kalau bingung ngobrol aja sama kita. Gemat Bener. bakal ladenin Anda. Kita tapi kok gue doang. Yang ini nih emang. Okay, I'll see you in the comments, I guess. And I'll see you next week. Bye bye guys. Thank you for watching.